এর একটি বইতেছে ফুরফুরি আদর বিটিকে আওয়াজের কুতুবুল ইরশাদ কাইয়ুমুল জামাল মুজাদ্দিদের জামাল মুজাদ্দিদ কা খবর কোথায় যাবে মুফতি আইনুল হুদা সাহেবের বক্তব্য শুনব। এই বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝতে পারবো যে ফুরফুরা সিলসিলা হক না বাতিল, না আলা হযরতের আকিদা মানে কি হক না বাতিল, আমরা এখানে বুঝতে পারবো। আসুন আমরা আলোচনা শুনবো, তাহলে বেরেলিদের আসল রূপ এখানে দেখা যাবে। কেউ যদি কোনো অন্যায় করে ভুল করে তাহলে সেই বিষয়ে আলাপ করুন, যে বিষয়ে আলোচনা চলছে সে বিষয়ে আলাপ করুন, ডিফেন্ড করুন, অথবা যদি আমাদের ভুল হয় ভুল ধরিয়ে দেন। কিন্তু তখন অমুককে ধরেন না কেন, এই কথা বললেই বোঝা গেল যে আসল রোগী ধরা পড়েছে। ৭০,০০০ কুফরিয়াতে সিরাত মুস্তাকিম ও আলা হজরতের আদালতে শাহ ইসমাইল দেহলভি, প্রথম পর্ব, মনে রাখবেন এটা প্রথম পর্ব। আসুন আমরা দেখি একটা কিতাব আল কাউকাবাতু শিহাবিয়া ফি কুফরিয়াতি আবিল ওয়াহাবিয়া। আর একটা কথা বলি, উর্দুতে আমি দক্ষ নই, আমি নগণ্য নাদান মানুষ, উর্দুতে আমি দক্ষ নই এবং আমার উর্দুতে দক্ষতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ আমার ইসলাম উর্দু ভিত্তিক নয় বা হিন্দি ভিত্তিক নয়, ভারত পাকিস্তান ভিত্তিক, বাংলাদেশ ভিত্তিক নয়। আমার এই কারণে এই দুর্বলতাকে আমি দুর্বলতা মনে করি না। আসুন কিতাব থেকে শুরু করি। আল কাউকাবাতু শিহাবিয়া ফি কুফরিয়াতি আবিল ওয়াহাবিয়া। এই কিতাবের মধ্যে মূলত একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পারেন মাসালা 29, ইমামুল ওয়াহাবিয়া কি কুফরিয়াত के बारे में चमकदार सितारा। এখানে নিচে দেখুন লেখা আছে, किया फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन जो तक़लीद अइम्मा अरबा को शिरक कहते हैं। जिस मुसलमान को मुक़ल्लिद देखें उसे मुशरिक बताते हैं। दहली वाले इस्माइल मुसन्निफ़ तक़वियतुल ईमान व सिरातुल मुस्तक़ीम व इदाउल हक़ व एकरूज़ी व तनवीरुल ऐनैन को अपना इमाम व पेशवा बताते उसके अक़वाल को हक़ व हिदायत जानते और उसके मुताबिक एतक़ाद रखते हैं। हमारे फ़ुक़हा कराम व पेशवायान मज़हब के नज़दीक उन पर और उनके पेशवा पर हुक्म कुफ़्र है या नहीं, बय्यिनू तुजरो। এই হচ্ছে প্রশ্ন। উলামায়ে দ্বীন কি বলেন এই মাসালায়, যে ওয়াহাবি গায়র মুকাল্লিদিন যারা চার ইমামের তকলিদকে শিরিক বলে এবং মুকাল্লিদ মুসলমানকে দেখলে মুশরিক বলে। দিল্লির ইসমাইল তাকওয়াতুল ঈমান, সিরাতুল মুস্তাকিম, ইদাউল হক, একরুজি, তানবীরুল আইনাইন এইসব কিতাবের মুসান্নিফ তাকে নিজেদের ইমাম পেশওয়া মনে করে এবং তার আকওয়াল, তার বক্তব্যকে হক এবং হেদায়ত মনে করে, उसके मुताबिक एतक़ाद रखते हैं এবং সেই অনুকূলে তারা এতেকাদ ও আকিদাও রাখে। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম মাযহাবের পেশওয়া যারা আছেন তাদের নজদিক এদের ব্যাপারে কি হুকমে কুফর হ্যায় ইয়া নেহি, অর্থাৎ ওদেরকে ইসমাইল দেহলভি বা তাদের অনুসারী যারা তাদেরকে কাফির বলা হবে কি না, এই হচ্ছে প্রশ্ন। পুরা রিসালাত যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে পড়েছি, এর মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু আন্ডারলাইন করা আছে, আপনারা দেখতে পারেন। पेज 176, बेलाशुबा वहाबिया मज़कूरीन और उनके पेशवाए मस्तूर पर बवजूह कसीर क़त्अन यकीनन कुफ्र लाजिम, बिना निस्संदेहे এই ওয়াহাবিয়া যারা এবং যেগুলো লেখা হয়েছে কিতাবের মধ্যে বিভিন্নভাবে বহুমুখী কারণে কতআন ইয়াকিনান কুফর লাজিম, তারা মানে কাফির হবে কতআন ইয়াকিনান। ये खुद अपने इकरार से ठेठ काफिर पक्के बुत परस्त है। एरपर एखान থেকে কুফর শুরু হয়েছে। पेज 168 देखते पारेन कुफरिया 2। उसी कौल में तमाम उम्मत को काफिर माना ये खुद कुफर है। कुफरिया 3, कुफरिया 4 এখানে देखते पारें अल्लाह ताला को ज़मान व मकान और जहत से पाक करार देना और उसका दीदार बिला जहत व कैफ साबित करना।
आगे यूँ कहा ये तमाम उमूर अज़ कबील बिदअत हकीकिया हैं। अगर कोई शख्स उन मज़कूरा एतक़ादात को दीनी एतक़ाद शुमार करे कुफ्रिया सय एरपरे कुफ्रिया सात अल्लाह ताला के लिए मज़कूर किज़्ब को हम महाल नहीं मानते। তাদের কোন কোন কিতাবে এর আগে আমরা দেখিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিথ্যা বলতে পারেন। তাদের একটা বক্তব্য হলো আল্লাহ মিথ্যা বলেন না, তবে মিথ্যা বলতে পারেন। ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, এই আয়াত দিয়ে তারা দলিল দেন যে আল্লাহর কুদরতের মধ্যে আছে, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন। এই বিষয়ে আমরা বহু আগে প্রায় 2 বছর বা আরও বেশি আগে আমরা এই বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করেছি। আল্লাহকে মিথ্যা বলতে পারেন, দেখতে পারেন আপনারা, এবং তাদের কিতাব থেকে আমরা দেখিয়েছি তাদের বক্তব্যটা। कुफरिया 20-21 अपने पीर की निस्बत यहाँ तक कि एक रोज़ उनका दायां हाथ अल्लाह ने अपने ख़ास दस्त कुदरत में पकड़ा और उमूर कुदसिया की बुलंद व बाला चीज़ को उनके सामने पेश करके फरमाया कि तुझे मैंने ये चीज़ दे दी। এটা হলো একটা গুমরাহি বক্তব্য, ভণ্ডামি যাকে আমরা বলছি। পীর সম্পর্কে তার নিজের পীর সম্পর্কে বলতেছেন যে একদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন एक रोज़ उनका दायां हाथ अल्लाह ने अपने ख़ास दस्त कुदरत में पकड़ा। একদিন ওনার পীরের ডান হাত আল্লাহর খাস কুদরতি হাত দ্বারা ধরলেন। এটা ভণ্ডামি বক্তব্য। कुफरिया 22 उनमें से एक ये कि आपने मुर्शिद से शदीद क़ल्बी मुस्तकिल देखते बरन अल्लाह ताला मुझ पर मेरे मुर्शिद के लिबास व शक्ल के बग़ैर तजल्ली फरमाए तो मुझे उसकी तरफ इल्तिफ़ात दरकार नहीं। अल्लाह ताला मुझ पर मेरे मुर्शिद के लिबास व शक्ल के बग़ैर तजल्ली फरमाए। नाऊज़ु बिल्लाह। कुफरिया 23 जितने पैगंबर आए सो वो अल्लाह की तरफ से ही हुक्म लाए कि अल्लाह को माने, उसके सिवा किसी को ना माने। আল্লাহ কে মানো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না। এরপরে আল্লাহ হযরতের বক্তব্য হলো यहाँ अम्बिया व मलाइका व क़ियामत व जन्नत व नार वगैरह तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार किया और उसका इफ्तरा अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर देख दिया। ये कुफर ये भी सदा कुफरियात का मजमुआ है। একটা কুফর 100 কুফরের जमा ग्रुप ऑफ द कुफर। आला हज़रत वक्तव्य तो अक़वाल मज़कुरा के साफ ये माना हुए कि अल्लाह ताला के सिवा अम्बिया मलाइका किसी पर ईमान ना लाए, सब के साथ कुफर करे, उससे बढ़कर और कुफर क्या होगा। কুফর 24 এখানে আছে। এরপরে 25 কুফর 26 এরপরে এখানে দেখতে পারি এখানেও আছে मुसलमानों ईमान से कहना हज़रत अम्बिया व अउलिया अलैहिमुस्सलाम की निस्बत ऐसे नापाक मलऊन अल्फाज किसी ऐसे की ज़बान से निकल सकती है जिसके दिल में राई बराबर ईमान हो। এটা আলা হযরতের বক্তব্য। কুফরিয়া 28-29 সিরাত মুস্তাকিম থেকে যে নামাজে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের তসव्वुर এখানে देखते अपनी हिम्मत को शेख और उन जैसे मुअज़्ज़म लोगों ख्वाह जनाब रिसालत मआब ही हो की तरफ मबजूल करना अपने गाय और गधे की सूरत में मुस्तग़रिक़ होने से कई गुना बदतर है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের তসव्वुर নামাজের মধ্যে তসव्वुर আল্লাহর হবে, কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এই বক্তব্য হলো তার ইসমাইল দেহলভির খাহ জনাব রিসালত মাআব হি হো
की तरफ मबजूल करना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिके हिम्मत लगाना बा ख्याल इच्छा करे स्বেচ্ছায় ख्याल करा আল্লাহু আলাম আমি এইভাবে অনুবাদটা আমার মনে হচ্ছে ঠিক হবে अपने गाय और गधे की सूरत में मुस्तग़रिक़ होने से कई गुना बदतर है माअज़ल्लाह मुसलमानों खुदारा उन नापाक मलऊन शैतानी कलिमों को गौर करो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है किसी फाहिशा रंडी के तसव्वुर और उसके साथ जिना का ख्याल करने से भी बुरा है मुसलमानों अल्लाह लिल्लाह इंसाफ क्या ऐसा कलिमा किसी इस्लामी ज़बान व कलम से निकलने का है हाशा लिल्लाह पादरीराও এমন কথা বলবে না আমরা এরপরে যাই কুফরিয়া 31 32 33 34 মোটামুটি এখানে কুফরিয়া 69 এরপরে শেষ দিকে সেই बतौर नमूना ताइफा हाइफा और उसके इमाम के कुफरी अक़वाल और उन पर कुतुब आइम्माए दीन से अहकाम कुफर व अशद्दु दलाल थे जिनका शुमार बज़ाहिर 70 कुफरियात तक पहुँचा और हकीकतन देखिए तो बेशुमार है আল্লাহ বলতেছেন যে এই কিতাব থেকে ইসমাইল দেহলভীর কিতাব থেকে 70টার মতো কুফরি তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন কিন্তু হকিকতে এটা কুফরি বেশুমার কুফরি जिस एक को चाहिए 70 कर दिखाए तो आप कुफरियात को ख़ास 70 कहे ख़ास 70,000 कुफरियात ठहराए মানে ইসমাইল দেহলভীর কিতাব থেকে আলা হযরতের বক্তব্য হলো যে এত বেশি কুফরিয়াত 70 বলেন আর 70,000 বলেন এরপরও ঠিক হবে বেশুমার এরপরে বলতেছেন उन्हें काफिर कहना फ़िक़हान वाजिब है ওনাকে কাফির বলা फ़िक़हान फ़िक़ा दृष्टिতে এটা वाजिब হবে तक़वियतुल ईमान उसी किताब तौहीद का तर्जमा है तक़वियतुल ईमान किताब तौहीद तर्जमा এই হচ্ছে আলা হযরত বক্তব্য শাহ ইসমাইল দেহলভীকে নিয়ে আমরা প্রথম পর্ব এখানেই শেষ করব ইসমাইল দেহলভীর কিতাব থেকে আলা হযরত ইবারতগুলি তিনি এখানে সংক্ষেপ করে তিনি 69 বা 70টার মতো কুফরি তিনি প্রমাণ করেছেন এবং তার বক্তব্য মতে এটা 70 বলেন বা 70,000 বলেন বেশুমার বলেন কুফরি যদি বলা হয় ইসমাইল দেহলভীর কিতাবে তারপরেও ঠিক হবে যদি কেউ বলে 70,000 কুফরি আছে এরপরেও ঠিক হবে বেশুমার কুফরি আছে এরপরেও ঠিক হবে এই হচ্ছে আলা হযরতের বক্তব্য